କାମ କରୁଛୁ କାମ ତଳକୁ ପୁରା ଆବେ ବିନା ଫ୍ରେଶ ପଡିବ ଚାଲ अरे चलो गाड़ी में घूम चलो इंस्पेक्टर गाड़ी की अधिकारी नहीं है सो फिर तो सीधा गाड़ी बड़ी पहुंच जाएगी हमें साला दूटा देखो बहुत गंभीर अनेक दिन तुम राकेट धरवा अनुसंधान कहीं रक्षा आखिर खुली गले बंद झरका बंद कर दिया छोट पिला माने कांदीरे मार परत तले लुचि जाती लोक आतंकित हई मने मने कहती संयम धन आसुची खतरनाक राजार दिन अरे चुप कर तो से पुलिस पुलिस चाकरी आम राज्य आम सती पंगा ने रही बहुत जबरदस्ती करू 24 घंटा भी रखे दबुनु तोरे विधवा हो ओबामा तोर कांद बाड़ी पके बाड़ी सब पुलिस इंस्पेक्टर पड़ी का पुरुष से क्यों है इंस्पेक्टर डोंट साउंड
सारंगा अरे से श्रद्धा नहीं क्या सो तो बाबा आसीबा समय हो गलानी मु जाय जलखिया तयारी करी तू एठी सोईता जम्मा करी
मुना मो मुना मो कथा मानी चुपचाप सोई पड़लानी जा ताको भोक होतबो ताको आगे खाइबा को देबी तापरे जाई अन्य कथा मुना उठ मुना खाई उठ मुना ନାଇଁ ମୁଁ ଢୋକିଦେବି क्रिमिनाल को फॉलो करूछा समय हठात गाड़ीटा ब्रेक फेल होई गला एवं घाटी तल को खसी पड़िला सीताराव नाहांती
ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ ଅଛି ନା କଥାଟା ମିଛ ନୁହେଁ ସତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଲେଇଛି ରିପୋର୍ଟଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ମମି କଣ ତାର ତ ଦେହ ଖରାପ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଯଦି ଦେହ ପୁଣି ଖରାପ ହେଇଗଲା ପୁଅ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଆରେ ଯିଏ ମଲା ସେ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଆଉ କଣ ହବ ଆରେ ସେ ମଧନ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ତୁମକୁ ଦେଇ ସଜାଣି କାନରେ ମଶାଣିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋର ଟିକେ ଖିଆ କରିଥାନ୍ତ ବାପ ହୋଇ ମୋର କେମିତି ସୁଧି କ୍ରିୟା କରି हे भगवान ए दुनिया देखिबा आगरू मते मारे जलनी काहे सब अलक्षण ना होची एई अलक्षण एई अलक्षण एजी मो मना को खाइला मो राती के बापा खरु छोड़े नेला हम पुआ को भी मो पाखरु छोड़े नेला फोन नहीं हुजु हां मो पुआ तो खाइलो ये सकस में काई रख भांगे जैसे आदर संथा अजीला न मो तारो सिंदूर बुद्धा न होई जा तू ନାଇଁ ମମି ମୋର କହୁଛି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମମି ତ ହେବିନି अरे ये तो ना होबी नहीं कोन बे और तो हबू ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ରେ ବିଚାରୀଟାକୁ ଏତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନା ତାଙ୍କ ପାଟା ଆଜି ଫାଟି ଯାଇଛି ଦହି ବଧାଉ ଚାଲିଛି ବନାତି ଗଲା ବସିତି ଗଲା ଶେଷରେ କୁକୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଘରକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ନା ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ସହିପାରିବିନି तमे बंचिबे कि मारिबो मोर सत्र किछ द्यास नै मोर किंतु शेष कथा मो पुओ मरिति माने आकु मु विधवा करिबी पोछ सिंदूर मोर शेष ଏ ବାଟ ଭୁଲା ଉଡିଆ ଚଢେ ଏଇଟା ଠିକଣା ଅଜେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ଏଇ ମିଛ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ମାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ହେଲେ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଡରିଟା ଯେ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ଯିଏ ମତେ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛି ସେ ତ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଏ ମା ଗଳେ ବୁଢାଟାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ଏ ବୁଢା ବାପାଟା ତୋତେ ଛାଡି ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ରେ ମା ଏ ଘର ଛାଡି ତୁ ଯା ନା ଏଠି ପରା ରୂପ ମାଗଣାରେ ମିଳେ ହେଲେ ଟିକିଏ ଯୁଗ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡେ ସେପଟ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଆମମାନଙ୍କ ଅନଧନ ମାନ ପାଇଁ କହିଲେ ସେପଟ ସୁଖ କିଣା ଏଠି ଦୁଃଖ जीवन
बुढ़ा गला जाओ ये संपत्ति सब मोर ही जीव मोटे कंटा गला ମୋ ଭାଇ ଆଶା ବର୍ଷ ମୁଁ ତୁଳି ସାହେବ କହିଦେବି ତୁଳି ସାହେବ लो क्वालिटी पावर बैंक आनी चार्जर केंची जाके भंडारी उठा से आपी दो ना ए बीता दाढ़ी बड़ी आई अरे तू मते चिनी पारुनु अरे भलो भाबरे दे मु तो भाई सत्य मिछो केस रे मते जेल हे जाइतिला आ आज मु जेल रे फेरिछि एरा को जमा पूरे रखनो अच्छी लोग ने जो तो पुअरिया कोन देखुछ बीता तो हाथ रे सका नै तो मते रे सिंदूर नै ए सब के बीते रे बीता केमिति सिंदूर जो आई छिरा उठारे भाई तोई वो भगरी सजिला तो बिता कपड़े इना लागिला कोटे एक्सीडेंट ऑफिस को मृत्यु हो गला और वो बॉडी ठीक हो बीता नै तोरी भाई अमूल्य संपत्ति दी पानी पीते कामले
ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବड़ा दुख हवा हे आम भली गरीब मान सुख किड़ा दुख अरे वो बुझी ठीक जगह पहुंची जाए और मालिक पहुंचे मालिक अरे या बच्चा तोर कोन मां कोने मां को नहीं तो मालिक को दे दे बुझा नहले तो कोने की नहीं तो मालिक को दे दे बुझा बस तो मालिक को खुशी है तो ते भलो इनाम तो बहुत होई गवा आउ तू बहुत कपुचुलु तू जानिछि तो स्वामीटा मरि गला परे तू एक प्रकार मानसिक बेकार ग्रस्त हो जाई आलो ते रागुचु कई वो कथा के भल भावरे बुझिला चेष्टा तो स्वामीटा आउ नाही तो देहर हुकमेंटई बदले मो कथाटा टिके भल भावरे बुझिला चेष्टा कर आ मो कथा राजी होई गले तो देहर भोक मेंटेबू आउ भी पैसा रोजगार करी चला ना तम सानो भाई बोली डाकी पारिबुनी एटा होचे देशर गोटाए कलंक एटा होचे जातिर गोटाए कलंक मो नाटा कोने गुबुरु उठाई दे नाही भाई नाही बे चुप कर अरे ए बोली डाकी बाकी तो साहस कोन कबी अरे एई दी पाई ए मरुभूमि रोटो साजी एई कादुरे मोटो वही तते मनुष्य करितेली तू से सुना जी गोटे आत्मवादी से मो नाटा कोने गुबुरु उठाई दे आउ मो आजी धन्य होई जाई रे धन्य नहीं भाई नहीं मो आत्मवादी नुहे भाई अरे मने अछि तोर से दिनर कथा जीवन गोटी गोटी एई मने पड़ी जाऊ धारा श्रवण बिटी अंधार मुहकु मुह देखा जाऊ न थाए आउ बिजुली घड़घड़ी रो प्रकोपित रे ए पृथ्वीटा जेमिति थरी उडुताए तो देहटा भीषण कला पेई गला अरे एई कांदरे पकाई तते डाक्टर को पाखु नै गली रे तो देह खराब हो जाइतिबारु डाक्टर बाबू मना करि देले अरे मोरी देहरु रक्त देई तते मो बचेई दिली भाई ए सेई भाई ओई मोर पवित्र रक्त को पवित्र कलु की करी
तू भाई भाई सफर करा जी बिया लगे दे चुलिया नहीं भाई नहीं चुप कर भाई बोली रखे तू साहस कर कभी तू मोर भाई नुहे कि मु तोर केही नो अरे बाहर जा के बोला कहूची अरे बाहर जा भाई भाई बाहर जा ଯାଉଛି ମିତା ଆଉ କେବେ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହବନି ଭାଇ ଭାଉଜ ତତେ ଲାଗିଲା ନା ମିତା अबे चुप कर हम मान कथा तोर चिंता करबा आदो आवश्यक नहीं अरे बाहर जा बरा कहूची अबे बाहर भाई भाउज तते ଲାଗିଲା ମିତା ତତେ ଲାଗିଲେ ଚାଲ ଭାଇ अरे चली जाऊ सहिता ताना टाकू आउ पाटी रे दो चलो हमें ग्रुप चली जा वर्षा भाउज तू किंतु आसीची भाउज तू मोर सहित नेई जिता पाई अबे तमे ना मेरा शेष सीमा जे सदिन मो भौणी को देखा कर नहीं नथिलो मो भौणी को धरी पछे रास्ता कर दे बिको आजिबी तेरे से न कोपरी को आदो जिबा को देबी अरे तमे चुप करो ओ सच्चो भाउज ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ନର୍କ ପୁରୀକୁ ଯିବିନି ତମକୁ କୁଟୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗେମ୍ ଖେଳିବି କିଛି ପଇସା ତ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଟଙ୍କା ଆରେ ହେ ମଣିଷ ଘର ଇଜ୍ଜତ ତୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ବିକି ଦଉ ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ବେ ଲାଜ ଟଙ୍କା ଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସାହି ମଣିଷରୁ ଜାନୁଆର ହେଇଯିବ ଜାନୁଆର ଜାନୁଆର
जल्दी पहुंची जाइता ब्रदर मुआरे की चली जाइता अरे पड़ जा अरे जल्दी काट दो एटा एमिति गोटिए हाथ जोटी मनीष बिकुची मनीष वंश अरे पड़ जा कले पुणी ये करेंगे एंट्री करेंगे मोर तो फाइल ही नहीं पता कसं गाडी काय नमस्कार मावशी नमस्कार My name is Mr. Augustine. अच्छा बाबा no Augustine क्या कथा अच्छा सियर अफरी पायो तुमे हाँ तुमे तुम डॉक्टर फिल्म में एक्टिंग करबा मन कर आमे से लगी आसला मुझे से कथा भावुली पेपर आडभटाइज कली फिल्म हो कि बाटे हो जो मो झी रोल कर जहाँ तुम्हें आग आसी हाँ मो झी तुम साथ जीव हम झी को डाक हाँ डाक तुम झी अच्छा बाबू तुम्हें कौन खाइब तुमको बारंबार मन कल पड़े तुम्हें से अग कहूच अगस्टिन तो पार्टी पसंद नाई आज्ञा एत बड़ शब्दटा सर्टकट में मुझे अच्छा अग बाबू तुम्हें कौन खाइब कहल हाँ ब्रा खाई ब्रा मनीष खाती से ब्रा भीतर जिनस ब्रा बिरी ओहो बिरयानी बाटी छानी and eating गोल मेल ब्रा गोल मझिरे हो फीमेल ब्रा हमरा फ्रांस रे हां फ्रांस ये वीडियो देखा मैं बस ठीक है चाइना रे कोणास हां ठीक है अच्छा बाबू सुनो अगस्टिन तुमको बारंबार कहला पर तुम सही कथा कहू तुम मेल बाग भल पाउछ मो झियो डाकुचे हो मोर मेल बाग ए माले उई ए सारा चली आसा मां लेउली वेरी गुड ये कौन दोस्त है ये रे तेरी ब्रा हो बात था मुआसुजा मोसे दिग्रेसिबो दिग्रे मुझे अभी सांगले ब्रा लेके सारा के साथ पुणे लाइने कथा बुझी तो सब मैडम ये लो अरे तुम्हें देखेगा था
ओझ देखेइब ई हां एई कथा तमे कोन भाबिला आउ कोन हां मु देखौची तमरा केमिति नबा कथा को पट नबा कथा आ को साइड नबा कथा तमे निहला हाउ एमे जा बाबू सेल्फी नहीं जी ऐसे ठीक है କଣ ସେ ସଜ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କଲେଣି ଧରି ପଡୁଛି ରେ अबे तू क्या मोटे चली अरे मोटे यार किए न जानि अरे तारा बापा कहै से मते देखौछि तोर कोन होई जाउ कहै अबे मु होछि छत्रपति मालिक प्रेमानंद ट्रेन तू छत्रपति मालिक प्रेमानंद प्रेम कुमार एक चला पापड़ भी तो दुलु चौ पाई गई सारा पापड़ है गलो କଣ କି ଟିକେ ରୋଲ କରିବି भाई है मौसा मो फिल्म प्रोड्यूसर थोड़ा बहुत अच्छा हां आता ना ठीक अछि जे मते अधिक टंका देबो मो झियो ता संगे जीवो एटा गोटे कथा एई कथा तो केते लोक खाली 10 बजे के खाओ गरा माछ बना के पड़ेगा सकाल बजे के माछ बना देना ऑटोमेटिक ऑफ हो जाଉଛି ଖାଲି ऑटोमेटिक ऑफ हो जाଉଛି मौसा मौसा का लास्ट कर दे भाई डोका ना नहीं देखिए कौन कौन किस ए जी मौसा मौसा आगे आ चला एक टंका थर पड़ना रहा तापर कम सही पति देवी मौसा लिखारी टंका देखो मौसा हाँ डाले लिखारी ओ बापा टंका देल एथर तुम बाटे तुम जाओ हम टंका रहा दौची कौन बापा लेउली धैर्य बापा खाली टंका नब टंका
अबे राजा मुंडा चुपेश्वर এইটা তো থানা নয় এইটা হচ্ছে বৈশাখ পট্টার আড্ডা আজকে কেবল আমার রাজ্যে আমল আর এ পর্যন্ত আমার এলাকারে কেউ সাহস করনଥିଲେ আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করিবা আর বুঝলে কি প্রথম লোক আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করল এই অসিত চন্দ্র পুলিশ ইন্সপেক্টর জয়েন করছিলা সিএসআই গুলো প্রবেশ করছিলা সে যাহা করিব চ্যালেঞ্জ সহ করিব এই ইন্সপেক্টর বৈশাখ পূর্ণিমা হଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏ ମନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଛାଡ଼ିବନି সারা আরে আইন দেখুছু আইন তু আমার সমস্ত কারবারর রিপোর্ট প্রেস মিডিয়া আর টিভি মিডিয়াକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ସର୍ଟଟା କରି ମୁଁ ଦେଖିବି ତୋତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ঠিক কথা এটাকে এমনিতে গোটা ইঞ্জেকশন দে এছাড়া মরু 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 নান্দি সেই ইঞ্জেকশনটা বার করো নাই তোমার এত বড় সর্বনাশ কেন করবো সামনে নাই নাই ইঞ্জেকশন আনো সে রাঙ্গাকে ডাকাও ইন্সপেক্টর আছে এথর ମୋ ଇଶାରାରେ କାମ କରିବ ଏ ରଙ୍ଗା এইটাକୁ ନେଇକି ସିଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଶ তোরা বড় সব আরে সুন্দর মরুয়া চড়েইটাকে কোউঠু পাইলু রে আরে এটা বল টঙ্কারে বিক্রি হব রে আরে তুমি মଣିଷ না পশু কোনে মা তোমার ভাউজ কোনে পুরুষ পাখরে বিক্রি କରିବାକୁ আরে তুই কোন ভাবিছিলু ওতে বিবাহ করি ও ছুয়ার মা ହେଇଥାନ୍ତୁ କେବେ ନୁହେଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ 10 ଟାଇମ ମୋ ପୁରୁଷତ୍ୱ ହରାଇଛି ବଡ଼ ସଂସାର ମୋ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ମୁଁ ପଇସା ଦବାକୁ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବି ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ଟଙ୍କା ହରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ ସେଥିରେ ତମ ଘର
ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଆଲୋ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ଏ ହରିଶ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ। ଆଇଲି ମୁଦ୍ରା ଚାଷ। ଆଲୋ ଏ ଶୁଣା ଚଢ଼େଇ, ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଗଲା। ଆଲୋ ତୋ ଅମୁନିଆ ମନଟାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି କହିଲୁ? ତୋ ଭୋକିଲା ଦେହର ଭୋକଟାକୁ କେମିତି ମେଟେଇବି କହ? ଆଲୋ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଲୋ ଏ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ରଙ୍ଗ ମହଲରେ ନିଜକୁ ସଜେଇବୁ, ହାତରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ନିଜର ରୂପର ଶରୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବୁ। ଆଉ ମୋର କମିଶନ ଅଛି, ତୁ ଯେତେ ବେପାର କରିବୁ ମୋ କମିଶନ ସେତେ ବଢିବ। চুপ কর পাপি মো পিতা সবই সুচিত্রী দেশর নারী মো ব্যক্তি নহিনি দেহ বেপার করিবি দেহ বেপার আরে তোর মনে রাখিবা উচিত এ হরিশ হচ্ছে ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ବେପାରୀ। ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ୱାନ୍ସ ଡିସିସନ ନେଇଛି ମାନେ ସେଇଟା ମୋର ଫାଇନାଲ। ମାଲଟା ରହିଲା ବୈଶାଖ ବାବୁ, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ନିଜେ ଟିକେ ଚାଖି ନେବେ, তুমি ଟିକେ ଚଖେଇ ଦେବେ। ମହାନ୍ତେ ଆରେ ସେ ହରିଶର ପେଟିଟା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆସୁଛି ବୈଶାଖ ବାବୁ। ଆରେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କ'ଣ କିଛି କହିବନି? ଲାଜ କରୁଛ ବୋଧେ। ରୋଡ କଲର ହଉଛି মতে ছাড়ি দিও মতে ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏବେ ଶୀଘ୍ର ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଲୋ। ଆଲୋ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତତେ କିଣିଛି ମାନେ ତତେ ଆଗ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବି ନା। ଚାଲ ମୋ ରଙ୍ଗ ଖୋଜିବି ଚାଲ। ମହାନ୍ତେ না ଏ ରାଜା সে রঙ্গ পরি কো কেবে বি জিবিনি ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଯାଉଛି ଆରେ ଆବେ ରହ ତା ଉଠାओ ସେ ଶଳାକୁ। ୟା ପରେ ତୁ ଉଠା। बेडरूम ଯିବାକୁ ରାଜି ହଉନି। ଏଇଟାକୁ ପେଟେ ପେଟେ ମୋ ବେଡରୁମକୁ ନେଇଯା। यस बॉस। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ନେଇଯା। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। अरे ଶାଢ଼ୀ ଘରକୁ ଚାଲ। अरे କହୁଛି ବେଡରୁମ ଚାଲ। তুমি বঞ্চিছো ଆମେ ବାବୁ ଅଛିଛି। তুমি কোন মতে চিনি পারনি ও তোমার স্ত্রী তোমার ঘরে না বউ তোমার বোনের মা ତୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ। ଏକା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଅସିତ ନୁହେଁ କି ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ସହରର କାଳିଗୁଣ୍ଡା। ଚିହ୍ନିଛି କିଏ ମୁଁ ତୋତେ ଜାଣିନେବେ? তুমি মিছ কହୁଛ ସତରେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କାଚ ଆଇନା ଭାଙ୍ଗି ତମେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ମତେ ନେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏଇଥିପାଇଁ କଣ ତମେ ମତେ ସେଦିନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଥିଲ? ଏଇଟା କଣ ତମ ପୁରୁଷ ପଣିଆର ନିର୍ଯାତନା? अबे
ତୋର ସେ ମନ ଗଡ଼ା କାହାଣୀ ଭାବି ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୋ କଥାରେ ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ? ଆବେ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଅଧିକାରୀ। ମୋ ମାଲିକ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ପିଇବାକୁ ଦେଇଛି। ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ହେଲେ ବି ବେଇମାନି କରିପାରିବିନି। ଅସି ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କୁମ୍ଭୀର ପାଗଳ ଭାବରେ ହେଲେ ବାପଟାଟି ମୋ ପାଇଁ ସତ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। କଣ କହିବା ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇ? ସେଦିନ ବିଚରା ମେଘଟା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଭଳି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆରେ ମେଘ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଚାପି କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଅଥଚ ତୁମେ ମତେ ଏକଥା କହିଲୁନି କାହିଁକି? ବିଚରା ମେଘଟା କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି? ଅସି ତମେ ମୋର ସେଇ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଅସିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସାରି ଦୌଡ଼ି କଟା କାଳିଗୁଣ୍ଡ। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି, ତମେ ମତେ ଗୋଟେ ଦେଇଦବ ନା? ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆବେ ଛାଡ଼।
ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। ଆରେ କୋଠରୀ ସେ ଝିଅଟା ଗଲା ପରେ କହୁଛି ନା ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ବି କରିପାରିବିନି। ତୁ ଶୁଣିକି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିପାର ଅଭିନୟ ତୁ କି ଯାଇନା ଆରେ କହ କଣ ଗଲା ଆରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଚାଲିକି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ରେ ଆରେ ତୁ ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଖସାଇ ଯାଇଛୁ। ଠିକ୍ କରିଛି। କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ ଠିକ କରିଛୁ। ମୋ ମାଲିକ ଚରିତ୍ର ବେଇମାନ କଲୁ ମୋ ମାଲିକ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ତୁ ମୋ ମାଲିକ ସହିତ ବେଇମାନ କରିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନେବେ। ଶୁଭୁନି ନା ଆରେ କହ ଛାଡ଼ିଛୁ କି ନାଇଁ ତୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଚୁପଚାପ ପଇସା ପାଣ୍ଡିବାକୁ ଚାଲ ଆମେ ଚାଲ ପାରୁଛ ଯଦି ମୋତେ ଏଠି ତମେ ମାରିଦିଅ। ସେ ରାକ୍ଷସଟା ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ମାରିଦେବି ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି ରେ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଲୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥରେ ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ ନା ମୁଁ ଶଳା ତତେ କିଏ ମାରିଦେବି। अबे चल कहूँ अबे चल गोटे अंधारी कोठरी भितर गोटे झियोटा आपनको हाथ उठेबाकू ताको मरद पड़िया बोली कह जाएनी ताको मारी चिया हिचीना कह जाए। अबे बाप देखना जदी मां खिलो पीछु तोर केते ताकत अछि बाप लो मारी जाऊ तू मते अबे मुंह तते मारी देबी। ये मारा मारी मारा बेसी लोकन देखे तो साला तू सीधा उड़े देबे। तू किए तू लाल बहिनो लाल आतंक चाल मो संगे की तमे कोडी को जीवित तम सहित तू कत्तर उत्तर बोले बाहर बोलो वो गाड़ी धरे अपनी कोठी ठीक समय ठीक में पहुंच गए चल सलामिता डोला चाली गले मु मालिक को मैं कौन कहबी मुझे मारी ले मालिक को मैं कौन कहबी काली अरे से चौकी जीता मुझे आदि करे मो चावल रो काई पठेलो रे मालिक से जियोदिटा चुप पे चला से जियोदिटा आती रिएक्शन काटी देला साला भेंडिया तो काटे हेची साला चौकी जीता को पठे पाइलुनी मारो टेकी पाइलन काई पठेलो रे मालिक भूल है मालिक को भूल है चुप पे स्मृति शक्ति पेलीची माने तोरा बंचीबार
कौनस अधिकार नहीं like a torre. ମୁଁ ତତେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମାରି ଦେବି ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆଇନକୁ ମୋ ହାତ ମୁଠାଉ ନେବାକୁ ଆଉ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲକୁ ଏ ବିଚାରଟା ଆଇନ କରିବ ଆରେ ପୁଣି ଆସିବି ହାତ କରିନି बही काट केवल तमरी ए आखिर लुहु पी पी मु आज पर्यंत बची तमे तुम पाखे आसी पहुंची जाइछ ना मोर किछि दरकार नहीं सती मुंडटा कहीं कोई जाऊ सफल रखी मुह बच्चे मिली सती मुह रखी तमरे किछि इच्छा होने छाड़ दे बाबू कहले मोर ब्रेन ट्यूमर अरे काहे के शरम पूजा चढ़ोइछ ए हिउची तो हम पर काहू काहे के रे रसदबा ले गुरे तो कामे कोउठ आनी बाजे मुआ मोर बच्चे मिली साथे तमे सेमिति कुहने तमे निश्चय भलो हेजिबो मो पाई बड़ चिंता नाही ताके बड़ तू मरी पाई मु मरी गला परे तमर किए नाउ ए और एमिति सब कोनी जाउछ ए बयसटा जते बेले गरी जाए अड्डाटा नई पड़े ए दुनियाटा आखिर को पाउसिया देखा जाए सिद्धे बेले मनो खाली सही मानु को जुताए ए आत्मा उसे आत्मा को ए तोरे सब काहे आरो सरो पुछो तो तमरे किछि होबनी तुम जदि सेमिति कहिबो ना मो तम पई आत्महत्या करी सेमिति कोला मु आउ जमा हे तमे भलो हो मु तुमको भलो करिनी लेके मिति मु तुमको भिकारुनी हे भिको मागे तुमको भलो करी ए दुनिया नजरे मु तुमनी पई भिकारुनी संजीवी तुम भिको मागे जेते तो काम तू पाइबी सेई तो करे तुम पई औषध किना अच्छा मो ए बाबू बने तो स्वामी
डाक्तर बाबू सत्यर अवस्था कथा मत कहले आमि शुणी मो छाती माँ फाटी गला हेलो माँ कबला मोर दरकार ना मु फेरस्त करने आसी मोर सात पुरुष भिटा माटी को फेरस्त पाइबी हाँ बाबा फेरस्त न कले ए बापा मत जमा धर्म सही मौसा हाँ बापा ले तो खबर ले हाँ आ सुन तो घर दिए बाबा तू जिते टका नहीं देलु आ गोटे टका मत दबुन तू तब सत हाँ 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 मां शांति स्टॉप होगा 22 सेकंड पर स्टॉप ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିନେବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମଉସା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମଉସା ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ହଁ ମା ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ହେଲେ ମା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏ ବିଷ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମଉସା ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ ହେଲେ ସତ୍ୟର ଅପରେସନ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା कहा पाखे तू मैं हाथ बताइबू नहीं हो नहीं आपण सेमिति कहते सेमिति कहले मो संख्या हो सिंदूर रहइबो बा रहइबो निश्चय रहइबो मौसा ए मां वर्तमान तो पाखे गोटी उपाय अछि हूँ तो मौसा से उपाय जते कष्ट हले भी मु करिबा को प्रस्तुत अछि हूँ तो मौसा हूँ तो हाता मां मौसा पर तो अगाध विश्वास अच्छी तेरे मो सांगे चा मुझे जड़े लोक पाखे तो कहूँ देवी जे सर्वश्री क्षतम व्यक्ति साक्षात दया क्षमार मुक्तिमंत्र अवतार ये माँ तोर किसी कहवा दरकार ना आ मुझे गोड़ हाथ धरी लेउराई कहबी तो आमा मोर अनेक काम अच्छी तू मो सांगे किंतु मौसा आता माँ मोर बापा ए मौसा पर तोर कोन विश्वास नहीं एई तो संदेह मनीषर शत्रु आ नहीं मौसा आमे से सब संदेह करूनी जीवी मौसा मु अपन से तो चलो मौसा चलो तो ठीक है जी मागिला तमे मो पर जमा मन दुख करिबनी कि तमे एठी ऊपर से रहनिबनी ऊपर से रहने ना तुम देह बहुत खराब हो नियो ए किछि टंका ए टंका नहीं तमे किछि गिनी खाओ जमा ऊपर से रहनिबनी तमे जमा ऊपर से रहनिबनी मु एथरा आसुछि
ଜୀବନରେ ତମକୁ ଏଇଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। तरी शक्ति तुम्हारे त्याग हवार कुंडटा आपे आपे नई पड़ी ଭାଇ किए तुम ଭାଇ ମୁଁ ମିତା। मिता ये मिता से दिन से हरिष्टा मते हमें तो से राक्षसटा बहुत धरू तो ते चढ़े देला हेले तू ता पाखरु केमिति आसिलु मिता केमिति ସେ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାଇ ହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଭାଉଜ ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେଦିନ ମତେ ହରିଶ ଅନେକ ପିଟିଲା ମୋ ଦେହଟା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଜଣେ ପାଗଳ ବାବା ସେଟା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ମୋର ରୋଗ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ମୋର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ଜୀବନରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ହରେଇ ଦେଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ ମରିଯିବି ଭାଇ। ନାଇଁ ଲୋ ମିତା ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ କିଏ ଅନ୍ୟତା କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତମକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଭାଉଜ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? এই আমার সাউন্ডি মাহাতি নাম জনে ব্যক্তি সে গ্রাম জনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକୁ ନେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ମୋତେ ସେ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଦେବ। ଭାଇ ତମେ ଏ କ'ଣ କଲ? ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଉଜକୁ ପଠେଇ ଦେଲ। ସେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ମତେ କିଛି ମତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ମୋତେ ଭାଉଜକୁ ନେଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ହୁଏତ ଡେରି ହେଇଗଲେ ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବୁଲୋ ସୁନା ଚଢ଼େଇ? ଆରେ ସେଦିନ ସିନା ମୋ ହାତରୁ ଉଡ଼ିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇପାରିବୁ। ଆଲୋ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ହଉଛୁ? ଆଲୋ ଖବରଦାର ରେ ହରମଜାଦା ଶଳା ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଦେହରେ ହାତ ଦବୁ ତ ଶଳାକୁ ଠିଆ ଧରି ଦେବି। ଚୁପ ସାଲା ଛୁଆ ନିଜେ ଭଲ କରି ଠିଆ ହେବାକୁ ଅସକ୍ଷମ ପୁଣି ମୋତେ ଧମକ ଦଉ। ଶୁଣ ତୋ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚା ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀଟା ମୁଁ ନେଇଯାଉ। ଆବେ ହରମଜାଦା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଜାଣି
ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ବିଷାକ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ସେ ପଇସା ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଟା ମାନ ଦେଇ ମଦ ପିଆଇছে କାମରେ ନିୟୋଜିତ କଲା। ସଦା ମୁଁ ଅତି ଗଣିତ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସଭା ଦେଲା ମୁଁ ତମ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଧରିବାକୁ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଧରି ତୁଳିକି ଚାଲିଗଲି ଘରେ ଆସିଯିବାକୁ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କିପରି ନେଇପାରି ପ୍ରତିଶୋଧ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ। ସେଦିନୁ ମୁଁ ହୋଇଗଲି ମାଓବାଦୀ। ଏଇ ହେଉଛି ତୋର ହଜିଲା ଅତୀତ କଥା। अरे क्या बिछा माया संसारो अरे कहीं रे कानो अरे बुका ना पड़े जा जा अरे बुका ना पड़े चंद्रलंका मो बाबा को निश्चय मना करी ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି ବୈଶାଖ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ତୋତେ ମର୍ଡର କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ମର୍ଡର କରିବି। ये पैसा प्लेट निज बड़ सजाई से शांति मांति सहित तुम भौणी को मुगुला कन्या कर तुम भाई को गोटे कलंकित मनुष्य कर सब मूल कारण होती से बेईमान पैसा पट्टनायक मुझे से बेईमान प्रतिकार मत लक्ष्य रखा पड़ो नच से परिवार नष्ट कर अपराधी नुहे पढ़ी भाई को बहुत बुझी से मते केते काकुते मिलते हेउतिला अपराध नुहे तमे मते घर बाहर कर दिया ताकू घर बाहर कर जहाँ तो खबर कथा ही कथा भाउज आसला पर्यंत हमको अपेक्षा କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଟିପି ଭାଇ କଥା देखो मो 7 नंबर पार्ट कि कखार भाई आईगलानी अब देखे अबे नेउली तो बापा घर में बापा घरे नहीं
ଅଚଲ କି ଯାଇ ଆଉ କହିଛି ଆସିଲା ବେଳେ ଆଜି ଡେରିରେ ଆସିବ। ଡେରିରେ ଆସିବ ଶଳା ଯାହା ହଉ ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିଛି ଆଉ ତୋର ମୋର ଟିକେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଟୁଣୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହେଲା ଗୀତଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମଉସା ହେଇଲୋ ଓ ମଉସା ଆରେ ଘରେ ଅଛ ନା ନାଇଁ ବା ମଉସା ଯେତେ ଡାକିଲେ କଣ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ଶଳା ଦଣ୍ଡା କନିଷ୍ଟବଳ ଏଇଟା ଆଉଛି କାଲି ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠେଇ ଘରେ ନାହିଁ ଯଦି ବା ଘରେ ଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଚପଲ ତ ଥାନ୍ତା ତା ମାନେ ଘରେ ବୁଢା ନାହିଁ ନେଉଳିକି ଟିକେ ଡାକିବ ଦେଖିଆ ଘରେ ନେଉଳି ଅଛି କି ନାହିଁ ନେଉଳି ନେଉଳି ଆଲୋ କଣ କରୁଛୁ ଟିକେ ତୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ହବା କେମିତି କୋଉଠି ଫଟାଫଟ ପଳେଇ ଡେରି ଓହୋ ଖାଲି ପିନ୍ଧୁଛି ଶୁଣ ମୋର ଇଆଡ଼େ ପିନ୍ଧୁଛି ସିଏ କୋଉଠି ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି କିଛି ଭାବି ପାରୁନି ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ ମାନେ ତାର ଅଛି ଯାହା ଠିକ ଅଛି ଭଲ ତମେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ ଶୁଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ସେଦିନ ମୋର ଆଜି କଣ ପାଇଛ କହିଲ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଶୁଣ ଯେତେ ଚିକିବ ସେତେ ନରମ ଲାଗିବ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଜି କିଛି ଆଣିଛି କଣ ଆଣିଛ ଏମିତି ବିଡାଏ ନୋଟ ଆଣିଛି ପୁରା ଖୁଶ କରିଦେବି ଏଇ ନେ ତୋ ବାପାକୁ ଦେବୁ ତୋ ବାପାକୁ ଦେବୁ ଆଉ ମୋର ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ ବି ଆଣିଛି କଣ ଆଣିଛ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଯାଇଥିଲି ତା ଆଗକୁ ଗଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ ମଟନ କଣ ହୋଟେଲ ପଡ଼ିବ ମଟନ କଷା ଖାଇବା ତାପରେ ନେଉଳି ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାରଟେ ନେଇକି ଯିବା ସେଟା ସୁନା ପାଇଁ ବି ଆଣିଛି ସୁନା ଆଣିଛ ନା ଗୋଲ୍ଡ ମାର୍କ ପୁରା 26 କ୍ୟାରେଟ ପିନ୍ଧେଇବି ମାନେ ଘରକୁ କେତେ ନେଇକି ଯିବି ବାପା ପାଟି ସତରେ ମିଛ ଭାଇ ତମେ କେତେ ଭଲ ମୁଁ ତ ଭଲ କରୁନି କଣ ଯାଉନି କହୁଛି ମୋର ଉକୁଣି ହେଇଥିଲା ତୁମେ କାଟିଦେବି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଶଙ୍କରା ତା ବାପା ସିନିଆ ମଣ୍ଡାଇ
ଶଙ୍କର ଇଆଡୁ ବାଡ଼େଇବରେ ମତେ ସବୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି ତାକୁ ନା ମତେ ଚିହ୍ନିଗଲୁ ଆଉ ଚମ୍ପଟ କରିକି ନେଲୁ ସେଦିନ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ମୋତେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ ତ ବୁଦ୍ଧିକି ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଫଟେଇ ଦବ ସିଏ नमस्कार 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 मन खुशी तो जहाँ जुआई हम तो एमती से सला दंडा ता पाखे टंकाटे भी ना पापड़ भी अच्छा बापा अच्छा मत कौन किसी कही नहीं तुम कौन किसी कही नहीं हाँ ଆଉ ଡେରି କାଇଁ ମା ରାତି ଆଜି ଅନେକ ହେଲାଣି ଆଉ ପିଛା ଏଠି ଆମ ତୋ ରୁମରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜି ହଉନୁ ଆଉ ତୋ ରୁମରେ ତ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରି ଆଉ ମଉସା ହଁ ମଉସା ହଁ ତମ ଘରେ ମୁଁ ରହିବି ଜ୍ୱାଇଁ ପଟା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପୁଣି ନେଉଳି ମଉସା କଣ ଡାକୁଛି ବୋପା ଡାକିବା କଥା ନା ମଉସା ଡାକୁଛି ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ସେଇ ବାପା ନାମ ମଉସା ବୋପା ଡାକି ବାପା ବାପା ତ ରାଜି ହେଲେ ବାପା କଥା ମୁଣ୍ଡ ମାରେ ଆସୁନ
मुंडिया ना सागवानी काठ चाहिदा क्या काठ नुह नहीं कट कट सुन तो आरा वर्ष को हाँ नाती नातुणी घरे कसिबु नाती पुणे मने माळ पकेइबु जाता देखिबा हां हां जा सारा झिଅଟା ମୋ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ମିଳେ ନା ଏ ସବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ହେଲା ନା ଆଉ ଏ ହେ ତୋରା ଝିଅ କାହାର ତୋରା ଝିଅ ତ ଝିଅ ଧର ମୋ ଝିଅ ହଟା police officer Usaha पैसा पड़ना साथी बेईमान और पैसा पुलिस समस्त सम्पत्ति सीज कर साथी बेईमान कर एडू करना रॉक भाई पक्का साथी बेईमान कर पैसा पक्का साथी बेईमान कर फल खाके बयान करो जीवन सारा पाप रोजगार टंका गणी गणी सारा तो आखि दीटा जलका से आखि दीटार मध्य दे पुलिस सेक्टर दे